sini amtul gulagati constituency sini choilam block ne andaro basuli bisiwa ang ni norjola mone pore churtholi abo mobo churtholi no pore mura angke ei abo gorikha ni kujentoli omoguri ne naikha je overall ani area sini सबसे dispute nuk rakha takle this year mo tamni sarai moke kaituna hamari da mana naikha ron borok saimen ja rabar bo jo to jagan sekam nok bo jang khukjak mo belai no wana ma sincha mon bagai ang tini visit khaitongo tai sini DM saheb bo already ai habjak ground to SDM habjak BDO habjak tai sini MLA ground to habjak ang niji to ground pulian simi ta ko nam ko tongono continue tai omono তাবো তো আনি আগত কোনো ফান বো করিখো আং সবল গ্রহণ না মনে পড়ে কোনো ফান বো করিখো আং কোনো রিবো মাইনা বাট আং SDM বাই তাই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাই ওভারঅল লাইন তো আং কলন চলি তো তাই মিয়া আং খানাও মিয়া কিছু এই যে জায়গা ফুল ড্যামেজ 45,000 মাকে হাফা বা যারা হাফ ড্যামেজ 20,000 মাকে হাফা তাবো যে বাক্সা হাবিয়া বরং হাবরান বাকি তিনো চাইতো না তামনি হিমালে নেট নি কিসা প্রবলেম মন বাকি অমাই চলি দङ নেনি প্রবলেম বাকি কোনো কিছু কেবনে অ্যাকাউন্ট হাবিয়া রং দङ আংকে জামানসা আং চুবাসু খাই দङ আं निजि थेकेबो आं 3 मिन बाकी नाइफोन आं जे जागा बेलाय नांसुक माना जागा आं रैबो दङ ताई सिनि सरना थिरक जे जागा सिनि जिगनसरा बिसिओ नुखना सेना जागा कयेकटा जागा बिजिट खाइमाने सामुर खाथाय बरंनो मिड डे मिल चानान बागै ताई मांस मुसो चानान बागै आं फाइनान्शियल काम फाइया अमाखन आं गुरि दङ ताबो कारण जों नाहारमुंसिन बुबाग्रा नाहारमुंतामो जों पुइलानसिम पाइथाक थियासाक पयसिन हामा थाकसाक पयन्त जों दफानि सामखायनि तै दफानि कक सानांगमोन सिन साम दिनाव जों फाइसो पय कय नम्बर वार्ड म 3 नम्बर वार्ड आन लगे तंग सिनि वाइटेप नि आमदलो गुलागातिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि ताखौ राधाचरण देबबर्मा तै वाइटेप नि ब्लक नि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि ताखौ दुरजय आमदलो गुलागाति बो तंग तै बसिनि लिडारशिप तंग बिसिनि लिडारशिप दिनाव फाइसो पय